Good evening. Welcome sa atong prayer meeting ko man na kagabhion. I hope ang tanan na sa maayo nga panglawas, no? Atong pasubo dito sa pamilya ni Pastor Alvita Sayaw sa atong mga church worker, no? Sa Surigao del Norte PMIC nga ibalik na dito sa atong amahan, no? Atong continue sa pagampo ang prayer of comfort para sa nabilin nga pamilya, no? Kabalota nga dili sayo, no, nga mawad antag mahal sa kinabuhi, although kabalota nga kung asa si Pastor Alvin padulong, but as human, no, batiyon ginato ang kamingaw lumikan sa iyang pagbiya. Atong continue sa pagampo ang comfort, ang financial support nga makabot usad nila, no. Salamat kayo sa grasya sa Ginoo. Kung man kagabhion, dalhon ta kamo sa usa ka mensahe na kinutlo nato gikan sa the book of Hebrews chapter 4 verse 16. Ingon ani, no? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. So ako ni siyang giuluhan approaching to the throne of grace, no? So approaching to the throne of grace, tanan na is a draw near to God, no? Moving closer to Him, no? Si Charles Spurgeon matud pa niya, it is in the throne of grace to which we approach when we pray, and let us for a moment to think of His over, but by way of consolatory encouragement to those who are in prayer. Ito pa ni Charles Spurgeon, no? True prayer is an approach of the soul by the Spirit of God to the throne of God. It is not the utterance of word, it is not alone the feelings of the desires, but it is the advance of the desires to God, the spiritual approach of our nature towards the Lord our God. True prayer is not a mere mental exercise, nor a vocal performance, but it is a deeper far than it is spiritual communes with the Creator of heaven and earth, no? So matod pa nga ni sa James chapter 4 verse 8, ingon diri, draw near to God and He will draw near to you. Pag kanindot nga saad sa Ginoo nga sa dihang moduol ta diha kaniya, siya sa mo paduol diri kanato, no? Now ang atong text nag-ingon diri, no, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Doon ako'y pipila ka mga idea, no? Or akong nakatunan while akong studyhan ni nga lesson, no? Doon ay pipila, no? Now, one word nga akong nga nakatunan, niingon ta, let us therefore come, no, boldly. Come matod pa or approach in other translation, let us approach or let us come, in the word come or approach, it is the present tense indicating that we are to approach to God in prayer regularly, no? Regularly meaning kada oras sa atong nga kinabuhi atong moduol kita diha sa Ginoo. Sometimes man gud sa atong nga kinabuhi, no, as I experience myself nga muduol lang ta sa Ginoo kung doon na gitay panginahanglan, no? Mostly sa ako lang ha, based on my experience sa ako nga usahay mubuhat lang ta sa ato, muduol ta diha sa Ginoo sa dihang doon natay pangayoon sa iya, no? But dili na mao ang come or approach nga gisgotan ninyo nga gusto sa Ginoo nga we come to Him regularly, no? Matud pa, prayer without ceasing, no? Magpadayon ta sa pagampo, no? Thank God continually, because when we receive the word of God which you heard from us, you accepted is not a human word, but it is actually is the word of God, which indeed works in you, believer. Ang ato manggod siya nga gusto ta moduol sa Ginoo kaduna tay pangayoon. Pero one thing is for sure nga sa dihang moduol ta diha sa pinaagi sa iya mga sa word nga ato nga pagabasahon, daghan ang ipakita sa Ginoo sa ato, ano. Di lang ta material nga moduol sa iya kaduna tay pangayoon gud, no, sa diha sa Ginoo, but
the moment nga kita moduol sa yaha pinaagi sa pagbasa sa Bible, daghan kayo sa itudlo sa ato, no? Ang word nga adlaw-adlaw daghan kay tayo makatunan, no? Bisag balik-balik na to na pagbasa, pero ang Ginoo arang gid ka unique ang word niya nga naman. Daghan kay siyang makatunan nato, no? That's why dapat magpasalamat ta sa dihang nga moduol ta diha sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Mapasalamaton kita sa iya gud kay daghan siya i-reveal sa ato. Daghan mausab sa ato nga kinabuhi. Daghan tag makatunan diha sa iya, no? The high priest is the high priest in the Old Testament was allowed into the holy of holy to put the believer may approach to God and in approach to God. So sa karaan nga panahon, no, only the high priest nga maka sulo dito sa holy of holies in behalf sa ato, only the high priest, no, kaisa lang na mahitabo sa isa ka tuig. But sa during the time of Jesus o sa karon nga panahon sa time of Jesus, wala tay limitation sa pagduol nato sa iya, no? Anytime pwede kita makaduol sa iya, no? Dili pareha tong mga panahon nga only the high priest, no, ang gi-allow nga makasulod dito sa holy of holies, no? Sa kang Jesus, grabe ka, nindot kaayo ang ato nga assurance or ang ato nga gahom unsa ni or atong benefits nga gitagaan tag katungod nga makaduol ta sa iyaha at any given time, no? Taar gyud sa tuwa ang panahon, no? Now another thing nga ako nakita diri, mata pa dia, let us come boldly into the throne of grace. Boldly means approaching to God, which with boldness means that Christians have assurance that God will listen to us. Naagi na sa ato nga sana kahibalo nga ang Ginoo motubag gyud sa ato nga mga pagampo, no? Kinahanglan i-internalize kidi mo ang imong kagalingon or masabtan nimo sa imong kagalingon nga sa dihang moduol ta sa Ginoo motubag gyud siya. Sometimes ang atong ginikanan ko doon natin pangayon motubag, masad pero dili gud tanan panahon nga motubag na ang atong mga human nga mga ginikanan, but the Lord is motubag yun siya. Nanay nakadiferensya sa atong amahan nga tawhanon o atong tamahan nga langit mon. Tungod kay nga atong amahan nga langit maminaw gid sa tuwa. This boldness has nothing to do which with that we do not have done. It has everything to do with what Jesus have done. Christians know that they have an open invitation to God to hear them in prayer. We can expect them to answer our prayers. So, grabe kanindot nga kamatuoran nga gihatag sa tuwa nga. Nag-expect kita. Kabalo kita nga naa sa atong kagalingon sa dihang moduol ta diha sa Ginoo. Mo tubagon kita niya, no. Dili gina siya magpanoko nga dili mo tubag sa tuwa. Klaro gina nga gipakita diri nga ang Ginoo sa dihang moduol ta diha kaniya pagatubagon kita. So assured kita. Wala tay kahadlukan nga mag-ukon-ukon ta pag-adto. Kinahanglan energize gid ang imong hunahuna nga boldly moduol ko diha sa Ginoo nga naman kabalo ko nga motubag gyud siya, no? In fact, sa Hebrews 10:22, let us draw near to God with sincere heart and with full assurance, no? Taro gina full assurance nga motubag gyud ang Ginoo sa tuwa, no? Now, boldly means liberty, no? We can pray with liberty towards God. Gawas nun ta nga moduol diha sa iya, no? Gawas nun ta. Doon na tay kagawasan nga o walay nagpugong sa imo pagduol diha sa Ginoo, no? We can tell God about our sins without His shutting us down, no? Pwede ta makaduol diha sa Ginoo, itugyan nato ang atong mga kasaypanan nga nahimo, atong itugyan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Ang sigurado ang Ginoo dili gud na pareha sa atong nga sirad-an ta, no? Never gud ang Ginoo, because ang atong Ginoo anang gid ka open ang iyang arms sa ato. Pagkanindot, no? Pag-agana sa atong Ginoo nga despite sa doon tay gihimo nga dili maayo, doon tay mga kalapasan nga nahimo, pero ang Ginoo gyud, no, open gud ang iyang arm para sa ato, ano.
We have someone, God, who meditates on our behalf. No? That is our God. We can have confidence that Jesus personally intends us for us. No? Arang kanindot kayo, no? Jesus currently and continually makes an intercession for His people. Pagkagana kayo sa itong Ginoo. So, dili ta magkukun-ukun pagduol sa niya, tungod kay kabalota, sa dihang moduol ta kaniya, mutubag gid ang Ginoo sa tuwa. So, salamat kay tanan, no? Now, doon ay pipila ka mga importanteng butang akong i-share kaninyo sa dihang moduol ta diha kang Ginoong Hesus, no? Una, draw near to God with a true heart. No? Kinahanglan limpyo ang atong kasing-kasing sa dihang moduol ta diha sa Ginoo, no? Now, we must first draw near with a sincere heart. The word sincere means true or dependable. It is more than simple sincerity. Through it includes this. Many religious people come to God in sincerity but not in truth. No? Our God demands both sincere and truth. No? A true heart is every believer's responsibility when gathering together with an open believers as a church family. Therefore, before we worship, we ought to make sure that we come to our local assembly with our genuine hearts that has confronted our hypocrisy and known sin. If conflicts exist between another believer and us, we must take the initiative to make it right, even on the way of the corporate worship. No? Sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24 and Romans 12:23, it demands nga na as far as it depends on you, live at peace with one another. No? So kaniyang kung gusto gid nato nga moduol diha sila kinahanglan limpyo nga ato nga kasing-kasing. Kung doon naman tayo kabingkil sa atong isig ka tao, kinahanglan before ka mo adto sa Ginoo, makig-uli ka gid sir. Kaya kanang limpyo gid ang imong kasing-kasing nga moduol diha sa Ginoo tungod kay mao kana ang ipangayo sa Ginoo sa tuwa, no? Pagkanindot kang kamatuoran nga akong nahibaw-an karon kagabhion, no? Nga sa dihang moduol dita diha sa Ginoo, kinahanglan limpyo nga ato nga kasing-kasing, no? Another thing nga akong ina-share sa inyo, the second of acceptable worship is coming to God in a full assurance of faith, no? Naag na itong pagtuo dahil sa Ginoo. Kinahanglan matod pa na ako gani ha, nga assured ta nga ang Ginoo mutubag yun sa ato nga mga pagampo. Hebrews chapter 10 verse 20, let us go right into the presence of God with sincere heart, with fully trusting Him. Arang kanindo, no? With fully trusting Him. The first reader of the book of Hebrews were lacking assurance because of their waning faith. Dili maayo yun o ang ilang mga pagtuon atong aging mga panahon. No? Subsequently, growth was needed to increase the assurance of their fellowship with God. In a later chapter we read, without faith, it is impossible to please God. So, wala yun, no? Dapat naagid sa atong pagtuo. No? Ligon gid ang atong pagtuo nga ang Ginoo. Confident yun nga mutubag sa atong nga mga pagampo, no? Hatag gud ang Ginoo, dili gud magukon-ukon pagtubag ang Ginoo sa ato nga mga pagampo. Although dili lang gud ingon nga right directly nga ihatag ang ato nga gipanayo, but God truly mutubag gud siya at His right time, no? Pag ganindot, no, nga kamatuoran. He is the rewarder of those who seek Him. Matod pa, no? Sa Hebrews 11:6, no? To worship in faith is to come with a seeking heart and that rest in the merit of Christ alone. No? So, para ra gid sa Ginoo, no? Another thing is we draw near to God with a cleansed conscience, no? Primero, a true heart, a confident faith, then cleansed conscience. What does it mean? No? We can only come to God in sincerity of faith of our hearts had been sprinkled clean, no? Matur pa sa Hebrews 22. Let us draw near to God with a sprinkled heart, with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. The word sprinkle
speaks of purging our hearts from evil conscience. It is the perfect tense in the Greek which indicates a completed state of condition. In other words, guilt is gone. In Christ, the believer conscience has already been cleansed of guilt. When a sinner comes to Jesus and receives salvation, guilt is removed. No? Kanindot, no? Sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesus nga atong personal Savior, no? Ang Lord and Savior, wala na atong guilt, no? Although napagi nagpabilin siguro nga mga guilt, no? Pero sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesus as our Lord and Savior, mawala ng guilt, no? Nalatay kagawasan, limpyo na nga akong nga konsensya, no? So, mo na ang gipangayo sa Ginoo nga sa dihang modul ta diha kaniya kinahanglan limpyo ganang atong konsensya, no? Even if feelings of guilt remain, the actual legal guilt has gone because the body of his son, God judged the sin that cause our guilt. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. No? Matod pa sa Romans chapter 8 verse 1. No? Another thing atong i-share sa inyo, as we draw near to God with a clean body. No? Atong primero, a true heart, a confident faith, a clean conscience, and a clean body. The word was in Hebrews chapter 10 verse 20, pag-ingon diri, it is also a perfect tense indicating that it is to a requirement that's already been met. This condition, as well as the previous one, speaks of the Levitical ceremony that prepared Christ for service and both in symbolic of the process whereby they were sprinkled in the sacrificial blood and truly was before the ministering to others, no? So, limpyo yun, no? Whereas the priest had to repeat their cleansing annually for the Day of Atonement. Believers now in the permanent and direct access to God through Jesus Christ, no? Dako gid ang diferensya, no? Kaisa ra gid buhatan ni Ginoong Hesus, no? Doon na natay access sa iya. Unlike before nga kada tuig, no? Dunay himuon nga the Day of Atonement, no? Sa mga believers, no? Jesus said to Peter, "He who has but needs only to wash his feet, but is completely cleansed." Matod pa sa John chapter 13 verse 10. The atoning work of Christ is so complete that it continue to cleanse us. If we see that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and not practice the truth. But if we walk in the light, if we walk in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. No? There is power in the blood of the Lamb of God. There is no sin that God will not wash away when we come to Him on His term. To come to Him by faith means to relinquish all trust in self, realizing that there is no other hope of forgiveness. No? This is what God requires. Now, to the one who works, this which is not credited to the favor, but as what is due. But to the one who works, who does not work, but believes in Him who justifies ungodly, his faith is credited to the righteousness. Matod pa sa Romans chapter 4, verse 4 to 5. With the empty-handed faith exists, complete cleansing becomes reality. Arang kanindot nga kamatuoran nga kinahanglan sa dihang mo before ta mo dool diha sa throne of grace, kinahanglan nga doon natay a true heart, no? Then a confident faith, then cleansed conscience, and a clean body, no? I would like to share also, no, one of the principle ng akong na inibawa din we have confidence in prayer not because
of who we are, but because of who our Lord is and what He has done. Aron kanindot nga principle nga ato nga internalize no nga ingon ani ang ato nga Ginoo no. We come to God not blissingly, flippantly, meaning dili kay ta serious, but with confidence, no? We can pray with confidence because we have a sympathetic high priest, no, in heaven, that is Jesus, no. The word boldly carries the ideas of confidence or something without concealment. We do not use circumlocution when we approach Jesus in prayer. We can fearlessly approach Him with the assurance that He will hear us and answers our prayers. We do not have to do religious or dance for God to hear our prayers. No, if we call in Jesus' name, He intercedes for us. We do not come in our name or our merit, but in the name and merit. He will intercede for us whether we ask Him or not. No. Therefore, as a believers, we must remind ourselves and encourage one another with understanding and fullness of our forgiveness in Christ. Without it, we cannot truly approach God. We cannot truly approach God in truth, sincerity, and confidence, and fully participate in the corporate worship of the church. No? Arang kanindot kayo nga reminder sa ato karon nga kagabi no. Mato pa ni Paul Wasser, the goal of our Christian life is pursuit in the intimate knowledge of God that leads to the greater estimation of His word, no. Greater satisfaction of joy in His person and a greater giving oneself for His glory. Magkanindot kayo, no. So I hope nga with this, na doon na tayo nakatunan nini nga reminder nini kagabion. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Ginoo, salamat kayo sa pulong imong gipaabot ka namo karon Lord. Na sa dihang muduol kami diha kanimo, assured kami Lord nga ikaw mo tubagid. Salamat sa reminder nga imong gipaabot namo karon og amo kining internalize sa among kinasing-kasing nga paglakaw, pagsunod, pagpadayon pa sa among journey diha kanimo. Salamat Lord sa pulong ni mga gihatag ka namo aron kagabion Lord o kini magapuyo sa among kasing-kasing. Salamat sa assurance nga within you secured kami, within you anaa kami kalipay, og within you aduna kami kaumaon og landag ang among kagugmaon diha kanimo. Salamat Ginoo nga aduna kami higayon nga makaduol diha kanimo anytime Lord, makaduol kami diha kanimo og assured kami nga ikaw kayo dili mo balibad, dili ka mag ukon sa pagdawat sa mga pagtuo diha kanimo. Salamat nga ayo nga aduna mi kaamahan nga maduolan namo, aduna kami amahan nga masultihan sa amo nga mga problema, aduna kami amahan nga motubag sa amo nga mga petitions. Salamat Lord, og ang imong ngalan among ipataas. In Jesus' mighty name we pray. Amen.